गणमाध्यम ऑटो चालक और पुलिस मध्य समस्या को नहीं जोरदार चर्चा चलती तो बाध्य ड्यूटी करने प्रथम तो समस्त जनसाधारण क्षमा प्रार्थना कर समस्त जिते जनसाधारण को असुविधा क्षमा कर क्षमा करदेव कारण आम भूलटा भूल को आम स्वीकार करोटा कि हवा कथा नाला सेटा तेणुक निश्चित से जिते क्षमा आम सब भावुँ जनसाधारण आम क्षमा करदेव जदि आउ कि अच्छी जहाँ गाड़ी मृत दबार अच्छे आहरी गाड़ी मृत आम सहयोग आम अच्छे प्रस्तुत हो कहीं आम कर चर्चा चलती किसी राजनीतिक उद्देश्य अच्छी बोली चर्चा चलती पूरा संपूर्ण भित्ति जमा कौन राजनीतिक चली ना आज्ञा मुझे क्लीयर कर दूसरी ये जो ये जमा राजनीति न चलू आम कोई बाहर फंडिंग पड़नी कि आम कहीं विदेश फंडिंग आसनी आम समस्त गोटे ऑटो चालक पेट बस गरीब खटिखिया आमको जो ऑटो चालक ऑटो बा टैक्सी बा जन बाइक किसी बाइक कंपनी मिलित भाव 20 संगठन मिलित भाव ऑनलाइन जीवन जीविका चलुवा भाई मान सब एकाठी कारण दीर्घ दिन 2016 2027 11 वर्ष से विश्वास हर नहीं आमको न्याय मिल यहाँ आज समस्या बहुत दिन समस्या बारंबार जाइए बारंबार फेल मार्चु कंपानी 3टी कंपानी कंपिटिशन चलता है जे सस्ता दे लोक मान कि निचरा ड्राइवर बढ़ी पड़ता है बुझे जो राजनीति मो जो बीजेपी सदस्य आप मारे मु बीजेपी जो सदस्य अच्छे 2017 राजनीति करें सदस्य अच्छे अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तक भी भल पाए आम बर्तमान मुख्यमंत्री मोहन माझी को भल पाए नरेंद्र नवीन पट्टनायक पसंद करें जेहतु आम ओडार गर्व समस्ते जी भी हो भल पाए बर्तमान परिवहन मंत्री सहित मोर भल संपर्क परिवहन कमिशन सहित भल संपर्क जिते पुलिस अच्छा सहित भी मोर भल संपर्क कौ पुलिस एमती ना सहित भल संपर्क ना कि से मत जानी ना मत चिन्ह ना समस्ते कोपरेट पुलिस खराब भी कर भोक आक्रोश हो दीर्घ दिन है ये डिमांडटा शुणा जा बारंबार ये शांतिपूर्ण आंदोलन होते तार रिजल्ट बाहर आम डिसिप्लिन महोदय जो गले गुंडा बहुत दुख लगी आगे बहुत दुख लगी आप जहाँ बाड़े फिर गुंडा कहे सत्य को आम गुंडा बटिया दे लोक देखिए तुमको आम पेट पटना खटुच राति पहले 12 घंटा चाकरी जो मैंने पाई ना लास्ट को बाध्य हो लाइन के आसी कि चाकरी पाइनि किए किसी बिजनेस हो किए करज बाज कर लास्ट को से लाइन के आसी कहीं गुंडा नुह लोक पब्लिक भी कौन भल आज्ञा आपण को भी काली जदि गोटे पुओ हो कि आपंकर बापा हो काली ये लाइन के न आस किसी ग्यारेंटी ना जब आप लास्ट सर्वहंता हो कि विदेश आसवे किसी बुद्धिमत न आप लाइन के आसवे तेणुक ये बाध्यबाधक लाइन जो सब अंधार हो जाए रास्ता खोलते नहीं या गोटे 50,000 लक्ष्य कि 2 लोक देखिए गोटे बिजनेस कर वृत्ति आपणे भी आपण मैंने कहीं कहतुनि गवर्नमेंट जो बड़ी दौन दिंतु किसी असुविधा नहीं आम भूल कर मानुचु आम गोटे समाजसेवी आज्ञा राति पाइले ब्लड डोनेट करे आम्बुलांस रास्ता ऊपर जिते रक्त जोड़ गुड़ लोक एक्सीडेंट हुए आम आरटीओ ऑफिस थी खाता आज 6 नंबर मेडिकल प्रत्येक मसरे 100टा लिखी जाओ 50टा लोक लेकिन आम्बुलांस पहुँचे पूर्व आम भाई मैंने नहीं मागणा हांडिक्याप मन को मागणा सेवा दिए जिते हांडिक्याप रास्ते हांडिक्याप अंधमुख मध्य बंधु मान को पचारे मागणा सेवा करूँ आज्ञा आम क्रिमिनाल नुह आतंकवादी नुह कि गुंडा नुह सार अपने गुंडा सजाई देव आप निजे टे माइलेज पाइबा बहुत दुख लगे अरे
ଆମର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆପଣ ପୁଲିସ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆମ ପିଲାକୁ ଥାନା ଭିତରେ ରଖିବେ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ହେଲେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ରେ ସେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଆମେ 2 ଜଣ ଯିବୁ ଯଦି ଆମ ପିଲାକୁ ସୁଧା ଗାଳି କରିବେ କି କ'ଣ ପାଇଁ ଅଟୋ କିଏ ସେ ସକାଳେ ଯିବ ତାପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ପିଲା 50ଟା ଯାଇକି ଗତ ଗାଧରିକି ହୁଅନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ହଉ ଶହୀଦନଗର ଥାନା ହଉ ଯେତେଟା ଥାନା ଯାଇକି ଗାଧରିକି ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୁଣ୍ଡା এটা ନ୍ୟାୟ ପାଇ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ରେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏହି 50ଟା ପିଲା ଗୋଟେ ଜଣ ଗଲେ ବି ଆଜ୍ଞା 6 ନମ୍ବର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡା ସାହିତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଜଣେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ହୁଏ ସେଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୁଏ ସେଠି ବି ଠେଲା ପିଲା ହୁଏ ସେଇଟା କ'ଣ ଗୁଣ୍ଡା କୁହାଯାଏ। ଜଣେ ଲୋକ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ମରିଯାଇଥିଲା ତା ପରିବାରର ତା ଦୁଃଖଟାରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ବା ସେଠି କିଛି ଜଣା ପାଇଥିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୁଣ୍ଡା ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡା ସଜାଡ଼ି ଦେଲେ ଆମକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନା କ୍ରିମିନାଲ ସାର୍ ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁନି। ଆମେ ପେଟପାଟଣା ବି 2016 ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2027 ଲଢ଼େଇ କରି ଆସୁଥିଲୁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ମାନେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହୁଅନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ବିଚରା ପଡ଼ିଯାଏ ତାପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଜାତିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ମୋର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ ଟିକେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଥିଲା ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କମିଶନର ଯେତେ ବି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ ଧରି ସମସ୍ତେ ମୁଁ ପିଲାକୁ ଆଶ୍ୱାସନ ଦିଏ ଯେ ଭାଇ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ କଲେ ଯେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଭାଇ ମୋତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଗରେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଜାତିଠୁ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଗ୍ନେସ୍ରେ ଯାଉନି ତ ମୁଁ ଯେତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାହିଁକି ଡିମାଣ୍ଡ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେମାନେ ବି ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ନେଗେଟିଭଟା ବି ପ୍ରଚାର କଲେ କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭଟା ପ୍ରଚାର କଲେ କେତେ ଗରିବ ପେଟପାଟଣା କେତେ କଷ୍ଟରେ କାହା ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରୁନି କିଏ ଗାଡ଼ି ଭିଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି କିଏ କାହା ସ୍ତ୍ରୀ କାହା ପିଲାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଯେ ମୋ ବାପା ଆସିଲେ ଖାଇବ ପଜିଟିଭଟା କରିବ ଖାଲି ନେଗେଟିଭଟା ଏଇଟା ହେଇଗଲା କାଚ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କାହିଁକି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ପହଞ୍ଚିଲେ ତାପରେ ଆରମ୍ଭଠୁ ଶେଷ ଯାଏ ଏ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ ଅଯୋଧ୍ୟ ଲାଠି ମାଠୁ ଭିଜୁଆଲ୍ଟା ଅଛି ଏଠୁ ମହିଳାଟି କୁଆଡ଼େ ଆସିଲା ଆମର ତ ଚାରିପଟେ ବାରିକେଡ଼ ଥିଲା ମହିଳାଟି କୁଆଡ଼େ ଆସିକି ବସିଗଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ମୋ ଯେଉଁ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ ରାଜନୀତି ଲୋକ ନୁହେଁ ମୋର ନିଜ ଗରିବ କୃଷକ ପରିବାରର ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଆସିଛି ମୋତେ ରାଜନୀତି ଜଣା ନାହିଁ ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସରକାରକୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ଇଏ ପେଟପାଟଣା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ନ ହଉ ଆପଣ ରାଗରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ 110ଟା ଭାଇମାନେ ବି ଆରେଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି ତ ତାପରେ ତ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିସାରିଲେଣି ସେ କଥା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ 10-50 କଲେକ୍ସନ୍ କରି ଭାଇଙ୍କୁ ବେଲ୍ କରିବୁ।